Na, nangita na silang pansudan. Muna na paniudton nyo gaw? Oo. Bahala makarong paliko nun. Tungkol sa kuan kinay guys, nagkaon naman ni guys. Naman imong kaon guys. Ngit-ngit man. Dari gaw, dari. Kita nila. Kita ba ni guys? Mari imong kanon ron. Tuwao naman ron guys. Tara. Iwa ta kita. Na guys ba? Na. Kanon man guys. Kami kay na kanon guys. Mo mong sudan paniud to. Okay na yun. Kami kayo ni siya mga guys. Ah. Kit. Oh. Oh. Da. Ah. Baho. Daghan kayo guys, oh. Na? Nadagko kayo, muna yung pirtuhon ron. Prituhon ni ron. Paniudto ni namo ron. Sudas plastic eh. Anugon ngayon ni. Sudan na ni. Kaya mahal kay palitunon ron. Mahal kayong kilo sa isda. Makatuon mo kauna ni guys kay para makasipsip.